अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त मैं आपको सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ja ću također danas navesti, iznijeti neka prenošenja, iznošenja koji su iznijeli ashabi obećanog Mesije alejhi selam. Takvi događaji koji navode kako su oni dali zavet bajata, njihovo primanje Ahmedijata. Hazret Muhammed Šah Sahib kaže, on je u prethodnim svojim neznošenjima, on je prije naveo neke izvještaje dao i on to spominje i kaže, on je kaže, bio je na Ludhijana stanici i prije toga je pisao da Sejid vođa ne treba ni od koga zavet bajata, on je Sejid, on je u smislu poglavica. I kaže, mislio sam da tako poglavica ne treba nikakav zavjet ni od koga drugog. I zbog ovoga, uprkos činjenice da sam smatrao da je istinit, međutim nisam smatrao da postoji potreba za kakav zavjet bajata. Međutim, neko vrijeme sam imao ovo mišljenje. I međutim u nekim skupovima gdje god je bio spomenut Mirza Sahib, ako je bio spomenut na način pohvale ili iznošenja nekog pozitivnog i dobrog, ja bi to slušao sa velikom brigom. Međutim, ako je to spomenuto kao opozicija, ja nisam želio da sjedim više u tom skupu ako bi nešto bilo negativno spomenuto o njemu. Ja bi ustajao sa takvih skupova i odlazio. Jedan dan ja sam čuo od nekoga, neko je govorio nekome, kaže, i rekao mu, ti si bez ikakvog vođe, bez ikakvog nekoga da te upućuje. To je bilo uvredljivo. Kad sam ja ovo čuo, ovaj prenosilac kaže, mislio sam da ima nekih ljudi, mislio sam određenim ljudima da su oni kao neki poglavice, međutim njima niko ne daje zavet bajata, a postoje neki koji nisu toga zažni, koji nisu poglavice, a ljudi im daju zavete. Tako da sam sam za sebe razmišljao o tome i uspitivao sam neke druge, međutim bila je namjera u mom srcu, u mom umu, i ja sam tražio od nekih ljudi savjet i tražio sam od njih dove, da mi kažu koje dove treba da stalno ponavljam, da dobijem uput od Allaha. Moja svrha je bila da mi bude pokazan savršen takav vođa i rukovodioc koji je zaslužan zavjeta.
Tako da neko vrijeme ja sam molio Allaha, onda sam se imao običaj, povlačio sam se, sjedio sam pored rijeka u planinama, također na grobovima nekih velikih ljudi, također sam išao na neka mjesta gdje sam mogao da se skrijem i molio sam Allaha tamo za ovu svrhu. I 40 dana ja sam se tamo povukao, međutim nisam dobio nikakav odgovor, bio sam razočaran, onda sam zaspao i usnu sam vidio nekoga da me tješi i da kaže vođa kojeg ćeš ti dobiti, on će biti vođa sviju, a svi druge vođe će potpuno nestati. Tako da sam bio zadovoljan i bio sam uvjeren da ću ja dobiti savršenog vođu. Konačno 1905. godine usno ja sam vidio kao da jedno veliko otvoreno polje koje je bilo očišćeno, kao jedno mjesto za veliki skup, bilo je vrlo čisto i tamo je bila velika jedna stolica i kao podijum, kao da je pripremljeno za kralja. Neko je govorio, danas je skup poslanika i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će odrediti svog vlastitog sina da sjedi na prestolu. Ja sam bio jako sretan, ovo je sve slučaj njegovog sna, i ja sam kao došao vrlo blizu pri ove bine i tamo sam sjeo i uskoro cijela oblast je bila ispunjena vrlo čistim ljudima sa svijetlim licima i svi ljudi su gledali prema nebu. Ja sam također gledao prema nebu i vidio sam da su neka pokreti kretanja kao avioni, tako kad pruža avion. Vidio sam također da neke žene dolaze na ovo polje i razni drugi ljudi, kao da dolaze zapravo s neba. Ja sam saznao da je to taj poslanik i da je jako mnogo ashaba, uzvišenih muslimana, i zatim Hazreti Hatidža i sve ove časne žene su došle i svi poslanici su došli i časni poslanik je došao i njegove časne supruge su došle, sjele su na fotelje i oni su čekali kao da ljudi čekaju, kao što ljudi čekaju u Mesdžidi Aksa u Kadijanu i oni čekaju na drugog halifu, čekaju na njegov dolazak. Neki ljudi su bili okrenuti prema nebu i rekli su upravo uskoro će doći otac i sin. I bilo je neko klačenje, pokret kao neko klačenje i bilo je vrlo ukrašen neki, kao ljuljačka ukrašena. I onda je Mesih Maud alejhi selam i časni poslanik i Mesija došao i oni su sjeli jedna pored drugoga. Prvo je časni poslanik je došao i časni poslanik je rekao, nazvao selam i onda bi Mesija nazvao selam. I časni poslanik je dao uvodni govor i rekao je, danas pred svim ovim poslanicima ja ću u skladu sa viješću koja vam je unaprijed bila data, ja želim tražiti od svog sina da sjedne na prijestol. Ja sam onda shvatio stvarnost vođe. Onda sam vidio da je on isti Mirza Sahib kojeg sam ja vidio na stanci Ludhijane. Drugog dana kad sam saznao kakav je položaj Sejda, to jest vođe, ja sam odmah napisao pismo zavjeta poslije tog sna. Hiljade i hiljade neka su blagoslova na obećanog Mesiju alejhi selam. Hazreti Muhammed Ali Sahib, sin Gami Han Sahiba, kaže 1903. ili 4. kad je harala velika kuga, ja sam uskoro dao svoj zavjet bajata. Poslije toga je bila sezona, ljetna sezona i u to vrijeme ja sam dao bajat. Moj otac je bio zakopan u Beždi Makbara i on je vidio san kako je stavio mrežu i 3 goluba su bila uhvaćena u tom. Šehi Butan Sahib je interpretirao ovaj san da znači
i rekao da sva trojica svojih sinova će postati Ahmedi i sva trojica nas, braći, smo postali zaista Ahmedi kasnije. Šejh Mohamed Šer Ali Sahib radijallahu anhu prenosi, kaže, ja sam dao bajat 1906. godine. Hazret Maulvi Šer Sahib, ovo je druga jedna osoba od one koje je preveo časni Kuran, ovo je druga jedna osoba. I kaže, razlog za to je što je Muhammed Ali brat Jalaluddin Sahiba. Kroz njega ja sam primio poruku Ahmedijatu, on je dao zavjet bajata i onda Ali Muhammed Sahib je dao bajat i također je meni propovjedao. Ja sam 40 dana klanjao istihar, Jahudum birhinni. Ja sam stalno ponavljao dovu, o Allahu, ti znaš sve, daj i meni da znam. Tako da sam dobio potvrdu da je njegova tvrdnja istinita. Bili su razni ljudi koji su tvrdili i nije bilo jasno o kome je ova tvrdnja da on istinit. Tako da mi je bilo rečeno, onaj ko tvrdi istinit je, koji iznosi svoju tvrdnju. Treće noći rečeno mi je da onaj koji iznosi tvrdnju kad on je istinit. Ja sam odmah dao zavjet bajata. Onda u vrijeme halifati sam drugog halife, ja sam dobio radosne vijesti da u vrijeme drugog halife ponovo Allah Đelšanhu mi je dao radosnu vijest i ja sam dao bajat. Hajde šejh Mohamed Hayat Sahib Bogas kaže, 1903. godine ja sam dao zavjet bajata na ruci Hazret Mesih Maud alejhi selam. Nur Sahib je meni prenio poruku i šejh Sahib prenosi, kaže, ja sam vidio u snu kako sjedim u dvorištu svoje kuće i jedno vrlo prelijepo lice, jedna osoba vrlo lijepog lica je prošla pored. Rečeno mi je da je on Ahmed iz Kadijana. Međutim, u snu ja sam mislio da ovo nije u redu i ja sam se probudio. Ja sam ovaj san spomenuo Nur Muhammed Sahibu i on je rekao, osim od sna, kakvo god je bila misao tu, to je bila od šeitana, ja sam dao svoj zavjet bajata. Abdurrahim Sahib, on je pravio cipele i bio knjigovezač. On kaže da 1906. godine, kaže, ja sam želio da odem u Kadijan i u mojoj porodici je bio samo jedan moj amidža Abdul Ismail Sahib koji je isto knjigovezac i brat Mahmud Abdullah Sahib također knjigovezac, oni su bili jedini Ahmedi. I još pobožnija od njih je bila moja strina. Kroz nju je naš amidža i ovih ljudi su otišli u Kadijan i postali su Ahmedi. Ja sam naučio časni Kuran od svog amidže i slušao sam ga. On je davao primjer. Ti si za mene kao Abdullah, tako drag kao što je Abdullah, zato me slušaj. Čini ovaj dodatni rast i šta god je stavljeno u polje više je rasta, tako isto što oni više vrijeđaju zajednicu, ona više raste. Tako da je Allahova je pomoć da sam ja zbog ovoga ušao, primio pokornost općom Mesiji, primio sam Ahmedijat. Zbog ove moja tetka je bila vrlo blaga prema meni, ima ljubav prema meni, ja sam je jako volio. Ona je rekla jedan dan, ja ću te odvesti u Kadijan i rekla mi je, ja ću platiti za jedan smjer, a ti plati za drugi. Dakle, ovo je bilo učenje za mene. Ona mu je rekla, ti trebaš platiti za jedan smjer put. U ovo vrijeme, kaže, ja sam kao džeparac dobivao jedan pesa poslije 8 dana. To je bilo nešto vrijedno u to vrijeme. Prije pesa i 1 ana ja sam to dobivao, poslije toga sam 1 ana dobivao i ne sjećam se koliko sam anas imao, međutim šta god sam imao ja sam dao svom amidži i sve druge troškove je platio moj amidža. Ovo je također bilo da nauče, ako hoćeš da vidiš obećanog Mesije, treba da žrtvuješ se za to i da navikneš, da stekneš naviku da se žrtvuješ. U svakom slučaju 1907. godine to je bilo vrlo mali iznos, ostatak je to možda vrlo mala suma, to potrošuje moj amidža. U Kadijanu kćerka Abdullah Sahiba
Ja sam otišli smo tamo, kad smo tamo došli, ja sam postao istinski musliman i ušao sam u ovu zajednicu, ovaj džemat, da nas Allah sve blagoslovi. Abdul Sattar, sin Abdullah sahiba prenosi, kaže, ja sam pitao svog oca kakav je predmet o smrti Hazreti Isa a.s. On još nije bio Ahmedi, ali otac njegove bio Ahmedi, ali on nije znao o ovom predmetu. Mi smo znali i vjerujemo da je Hazreti Isa živ, međutim mi ne znamo je li on umro. Molim te, objasni nam. Moj otac je prenio san koji je vidio 7 mjeseci predavanja bajata. Na ivici rijeke, on kaže, rive rijeke, bila su 2 kampa. Jedan kamp je bio kamp obećanog Mesija a.s., a drugi je bio kamp časnog poslanika s.a.s. Ja sam ušao u zavid bajata, zapravo u šator obećanog Mesija a.s. i časnog poslanika, izvinjavam se. I pitao sam šta o toj osobi koja tvrdi da je obećanog Mesija. Časni poslanik je rekao, on je vrlo vrijedan. I ja sam bio potpuno uvjeren da je on sigurno bio istinit u svojoj tvrdnji. I da ne treba da ulazimo u taj predmet smrti i života. To je bio vrlo jasan san. Nisam znao je li Isa sam živ i mrtav. Međutim, to više nije bilo od presudne važnosti. Ovo bilo dovoljno za mene. Kad sam imao ovaj san, ja sam odmah dao zavid bajat. Hazret Čodri Nizamuddin sahib, sin Naibak sahiba, kaže da treći događaj u pogledu predskazanja o kugi bila je u jednom selu. Tamo je bila jedna žena i još neke druge žene. One su bile jako zabrinute zbog ovog kuge i došli su Mesima odali sram da daju zavid bajata. Tako iz Šer Mašija sela 6 žena su došle, iako je bilo jako hladno i padala je kiša, ali zbog straha od kuge one su rekle, mi samo možemo spasti svoj život ako primimo Ahmedijet. Tako da su došle obećanom Mesija a.s. Bile su mokre od kiše, ali su došle tako mokre. I gledajući na hladnoću i kišu i na putovanje, on ih je u skladu s tim savjetovao i obezbedio im novu odjeću. One su promijenile odjeću, oskinule su mokru odjeću i obukle suhu, tako da također je naložena vatra da se malo ugriju. I onda su one rekle, sada molimo te da primiš naš bajat. Hazreti Mesih Maud a.s. je ovo primio i uključio ih među imena ljudi koji su primili Ahmedijet. Onda smo mi predstavili ženu Malvi sahiba, one su bile neke obrazovane žene. Poslije davanja zavjeta bajata, ona je dala selam Mesih Maudu. Hazreti Mesih Maud a.s. je bio vrlo zadovoljan što mu je dala, uručila selam, kako je časni poslanik rekao, kad sretnete običnog Mesija, treba dajte mu selam. Običan Mesija je rekao, niko mi to nije rekao, oni dođu i dadnu zavid bajata, a ovi novi Ahmedi koji dolaze, oni kažu, mi želimo da uručimo selam i rekli su da želi nešto kao bereket, jedan komad njegove odjeće ili nešto i tako da im je to dat. Čodri Hayat sahib bio je misionar u Mađarskoj. On prenosi u pogledu svog oca, o svom ocu, Čodri Karamuddin sahibu, radi Allahu anhu. Šta god je on prenio, on spominje, njegov sin to prenosi. On je rekao, riječi Čodri Karamuddin sahiba, kad je bilo govorkanja o dolasku običnog Mesija u Dželem, on kaže, tvoja majka koju se zvali Bibi, ona je u snu vidjela da ova osoba koja će se uskoro doći u Dželem, ljudi mu se suprotstavljaju, međutim on je istinita osoba. Tako da ujutro majka mi je rekla od tog čovjeka da će biti velika sreća ako odeš i vidiš ovog pobožnog čovjeka i dadneš mu zavid bajata. Tako dana kad je sam došao u Dželem, jako je bilo, velika je gužva bila na stanici. Oni su se jedan dan ranije već počeli okupljati. Međutim, nisu bili u stanju da vide običnog Mesiju.
Dakle, na dan kad je njegov slučaj na sudu je trebao bude saslušan i hadži, njegov otac kaže, trebalo je da tog dana bude saslušanje na sudu i tog dana bio je Ramazan, na ručak majka moja pripremila jelo, ja sam to uzeo i otišao u dželom. Kad sam otišao na sud, s velikom teškoćom sam tamo stigao, jer su ljudi razne planove pravili da bi mogli vidjeti lice običnog Mesija alejhi selam. Imali su veliku želju da ga vide i bilo je jako puno ljudi i hođe su tamo stajale s dugim bradama i oni su govorili da na pandžabi jeziku govorili su da o Mahdi na kojeg ovi ljudi čekaju, istinski Mahdi je došao, istiniti Mahdi je došao na koji su ljudi dugo čekali, sada on je došao, sada mu dajte zavid bajata i učite u njegov džemat. Ahmedi u Karijana otišli su tamo prije par dana da napravi aranžman za hranu i bezbjednost. Tako kad obično bi se otišao na sud, poslije nekoliko minuta se vratio i govorilo se da je on oslobođen. Tako da je on otišao u nosiljku s konjima i otišao u kuću gdje je boravio i poslije toga otišao na stanicu. Ja sam bio jako iznenađen kako ja mogu da, pitao sam se kako mogu da stignem do običnog Mesije da dadim zavid bajata. Nisam znao je li običan Mesija dolazi iz grada na stanicu ili je otišao nekim drugim putem. Ja sam otišao pravo na stanicu i običan Mesija sjedi u nosiljki i policija je tražila od svih ljudi da isprazne platformu preko ograde. Ljudi su bili preko ograde i svuda su bili. Kad je policija željela da nas odgurne sa platforme, da odemo, dogodilo se da sam ja vidio radnika na željeznici po imenu Abdullah. On je stanovao u Bora Džungl, bio je vrlo popularan u Hrvanju. Ja sam mu rekao, uradi nešto za mene da me policija ne vrati. Ja moram da vidim Mirzu sahiba iz blizine. Onda je ovaj čovjek Abdullah, radnik na željeznici, dao mi je jednu zastavu sa željeznice, a jednu je on imao. Tako da smo obojica nas tamo stajali kao da radimo, kao da sam i ja radnik na željeznici. Tako da bilo samo dvoje ljudi, svi su ljudi bili napolju. Ja sam onda bacio zastavicu i otišla sam tamo gdje je Hazreti Mesih Maud bio. Mesih Maud sam je rekao, ima jedno 5 do 10 minuta, kogod želi da dadne bajat neka dođe. Tako da sam ja stajao na vratima vagona i glasno sam najavio, rekao, ljudi koji želi da daju zavid bajata neka dođu. Onda sam otišao još bliže obećanom Mesiji i rekao, svoju sam ruku ispružio, obećanom Mesiji, rekao, hoćeš li ti da daš bajat? Sam rekao da. I onda obećanom Mesiji dao, uzeo u svoju blagoslovnu ruku moju ruku i tražio od mene da ponovim šehadet, da neću propisivati partnera sa Allahom i šta god je tražio, ja sam to ponavljao. On je uzeo moju ruku u svoju i iznutra Molvi sahib je rekao da svi ljudi koji su izvan ograde ili izvan platforme, oni su došli trčeći da daju zavid bajata i za nekoliko sekundi čitava platforma je bila ispunjena. Mesih Maud alejhi selam je rekao, njegova ruka je prenosilaca bila u ruci običnog Mesije, onda običan Mesija je rekao, svi ljudi iza tebe neka stavi ruku na tvoje rame i tako dalje, da se svi tako povežu. Tako je 4-5 ljudi, a onda je sad velika bila grupa ljudi, tako da običan Mesija je rekao, svi ljudi neka stavi ruku na rame osobe ispred sebe. Tako ovaj prenosilac kaže, moja ruka je bila u ruci Mesije. Ja ne znam kako je dugo, koliko je dugačak bio ovaj ljudski lanac ljudi. I običan Mesija je držao čvrsto moju ruku. Njegov turban je bio potpuno bijel, čisto bijel i nešto kao kapa je bilo ispod turbana i cijeli turban je bio jako lijepo da se gleda na to. Kad smo ovo završili, ćemo se izvadio svoj sat i rekao, samo je preostala 1 minuta, sad ljudi treba da se udalje od voza, tako da ne bude nikakvih nesretnog događaja i nekih problema. Dakle, ovo nisu zapravo bile riječi, možemo se nego značenje onoga što je on rekao. Tako da su poslije toga svi ljudi se povukli natrag malo od voza
i ja sam držao se za ruku voza, voz se polako kretao i ja sam gledao na lice obećanog Mesija alejhi salama. Mesih Maud alejhi salam je potapšao me po ramenu i rekao neka te Allah pazi, čuva. Ja sam onda skočio sa voza. Jako je puno ljudi bilo. Svi su ljudi, grana i drveća bila natovarena ljudima, na granama svuda su bili ljudi nakićeni. Bilo na drveću ili na zemlji ili svuda gdje god su mogli da se popnu, popeli su se. Moj otac u to vrijeme bajata imao 52 godine. Hazret Madan Sahib prenosi, kaže, prije 1886. ja sam u snu vidio da je velika skupina ljudi i da neko još drugi ima i svi su ljudi bez kape. Imali su neku odjeću preko svog stomaka, i neka osoba je govorila i nebo i zemlja su stvoreni radi mene, to je tako neko govorio, i 7 nebesa i 7 zemalja, ja sam ih stvorio ili stvorit ću ih. Ovo je bila izjava i tvrdnja koju je neko dao, taj glas dao. Ovo je pozivanje na stvaranje novog neba i zemlje. On je ponovo 1906. godine ponovo vidio isto to u snu, imao isti san. Naredni navod je da ovaj prenosac kaže, moj brat je imao visoku temperaturu i liječio ga je neki doktor koji je bio jako suprotstavljen u Ahmedijatu. Njegov brat još tada nije bio Ahmedi. U selu Doda, on je tamo bio. Tako ovaj liječnik je koristio vrlo neuljudan jezik obećanom Mesiji. Ja sam ga zaustavio od toga i on je prestao da liječi mog brata. Kad sam ja sam išao napolje, rekao isto ljudima da zaustavi, i kad sam se vratio, doktor isto otišao i moj brat je rekao, ja ne želim da me liječi doktor koji koristi loš jezik obećanom Mesiji. Tako da je ovaj molvi na putu dobio kugu. Ja sam, ova čovjek kaže, uzeo svog brata nekom drugom da ga liječi, međutim na kraju su oni rekli ništa se ne može uraditi za njega, on neće preživjeti. Napusti liječenje, nemoj džabe trošiti pare, tako su mu rekli. Onda svuda je vladala kuga i molvi koji upotrebljavao loš jezik, on je umro. Međutim, brat ovog prenosioca koji je primao liječenje, njegovo stanje se pogoršalo i on je bio odveden u Bahalpur, međutim bolest se pojačala i poslije jedne godine ja sam pisao pismo Mesih Maud alejhi salam i on mi je odgovorio, nemoj se brinuti, Allah dželešanuhu može vratiti u život čak i oni koji su umrli. Umoli Allaha i mi ćemo moliti Allaha, on će se ako Bog da poroditi. Poslije toga ja sam vidio da je njegova temperatura otišla, nije više imao temperature. Ja sam tražio od njega da sjedne i on je sjeo kako treba i moj brat je rekao, u mojim prsima je bila vatra, sad je vrlo hladna. Ja sam rekao da piše obećano Mesiji, obećano Mesija je ja sam rekao samo da smo pisali da obećano Mesija rekao da ćemo učiti dove za njega i da će se oporaviti. Onda je moj brat rekao, ja sada neću umrijeti, obećano Mesija je rekao da Allah može oživiti mrtve ljude, ja ću sada ostati živ, tako da je dao zavjet bajata. Prije toga nije bio Ahmedi, međutim nije želio ništa da čuje protiv obećanog Mesija alejhi selam. Hazret Sufi Nabi Bak Sahib prenosi da kad je obećan Mesija došao u džamiju i kad sam pogledao na njegovo lice, ja sam odmah ga prepoznao i odmah je bio talas misli u mojom umu, u mojoj glavi. To je bio septembar 1870
2002. i 2008. On je imao istu odjeću kako sam vidio. Ovo mora da je pogrešna godina. Hazreti Molvi Sab, sin Bedruddin sahiba, kaže potpuna uputa da dođemo u zajednicu bila je kroz san koji sam ja vidio nakon što sam nekoliko puta klanjao istihar. Prije svega kad sam sa odobrenjem vođe batala otišao u Kadjan, Hazreti Mesih Mauda, ja sam pitao u toku sastanka i rekao sam mu, objava je nešto posebno za poslanike, kako ti možeš tvrditi? Obećan Mesih je rekao, Božja objava dolazi čak pčeli. Hazreti Međed Elefsani, šejh Sarandi, je spomenuo da ove objave i ove vizije su date Božjim ljudima. Rekao je, ja nisam došao da dadnem bajat, kao običano Mesih ovaj prenostac kaže. Međutim, kroz istinske snove i objave sa tvrdnjom časnog poslanika treba da budu ilesni ili možda da budem u stanju da vidim časnog poslanika, ovaj prenostac kaže, samo onda ću ja dati zavid bajata. Ako ovo može biti urađeno. Običan mi se je rekao, ako klanjaš istihar, ovaj prenostac je pitao koju vrstu istihare. Običan mi se je rekao, kao što je časni poslanik spomenuo, pitaj Allaha od Allaha o mojoj istinitosti. Ja sam pitao kako trebam pitati. Običan mi se je rekao, klanjanjem istihare, klanjaj istiharu i pitaj Allaha. Običan mi se je rekao, ovo su bile dvije stvari kod kojih sam bio potpuno uvjeren. Uzor kaže, ovo je tačna tvrdnja obećanog Mesije da tražimo istinu kroz istihar. Tako da ovaj prenostac kaže, ja sam da bi uvjeren da ovaj čovjek nije izmišljač i kroz nekoliko puta klanjao istiharu i bio sam uvjeren, nekoliko mjeseci sam klanjao istiharu, bio sam uvjeren u njegovu istinitost. I pošli ove propisane istihare, ja sam vidio u snu kao da sam došao u džamiju koja je bila kao Mesdžid Mubarek i Hazret Sahib je bio došao na otvorenu oblast i njegova lice je bilo sjajno i rekao je, ja želim iznaći istinitost o tvojoj tvrdnji. Ja sam došao da pitam kako je tvoja tvrdnja istinita. On kaže, on je glasno odgovorio, onaj koji je trebao doći došao je. I ovaj glas je meni ušao u srce, ja sam bio potpuno uvjeren da onaj koji je bio obećan Mesija i Mehdi, da je on taj. I u toku istihari i u ovoj dovi ja sam vrlo ponizno molio Allaha Đelešanhu i također sam molio Allaha, o Allahu, ako ja ne dobijem ovu informaciju tačno, onda kad bude meni postavljeno pitanje na sudnjem danu, ja ću reći da sam molio u toku života, ako je ovaj Mesaja, ovaj koji tvrdi tačan, istinit, pitao sam Allah da mi dade i ću odgovoriti zašto mi Allah nije rekao. Onda sam ja počela da se odopirim s običan Mesiju. Običan Mesija mi je rekao da treba da oklanjam namaz sa punom predanošću i iskreno. I uglavnom je obećan Mesija savjetovao ljude isto, da bilo kakav prigovor koji su protivnici dizali, Kerim Sahib je odgovarao na to. Tako da ja sam dao zavjet bajata. Ja sam prethodno dao zavjet bajata nekom drugom vođi, šejsa nekakvom, i ovaj koji je bio zamjenik Kadrija Firka. Ja sam također tamo dao zavjet bajata. Međutim, još je uvijek sada predamnom bila mogućnost da dam novi bajat. Obično mi se je rekao, to je druga vrsta bajata, ali ovo je nešto sasvim drugo što ti sad treba da dadneš ovaj zavjet bajata. Tako on kaže, ja sam tada dao zavjet bajata, obično mi se jeli salam. Ovo su neka prenošenja koja sam ja naveo. Uzor kaže, ja ću sada spomenuti o nekim ljudima koji su nedavno umrli. Jedan od njih je Mukaram, poštovani Fadlurrahman Sahib. On je bio emir oblasti Rawalpindi. 27. oktobra je umro.
poslije kratke bolesti. On je bio ovdje u Londonu, došao je radi dželse i onda sam ja tražio od njega da produži boravak, da ovdje malo ostane. Iako je njegova bolest trajala neko vrijeme, međutim Allahovom milošću njegov je potpuno bio budan i on je vodio brigu o svojim dužnostima što je bio emir. On je bio sin Abdul Gafura koji je dao zavid bajata u vrijeme drugog halifata. Dr. Abdurrahman sahib, on je bio rođen Ahmedi. On se obrazovao iz Paradža Nabili, prvo i drugo stepen obrazovanje, onda je položio prijemni ispit za fakultet i onda je bio primjen na koledž i tamo je isto položio ispite u Punjab koležu tehnološki. 53. i 4. on je položio ispite za civilnog inženjera. U raznim vladama i privatnim službama imao je s odlikovanjem položaje, ugledne položaje visoke. Radio je. Bio određen da bude predsjednik Ahmedije, omladinske organizacije drugog halife. I on kaže jedan put skupa sa studentima, ne Ahmedi studentima, on je uredio sastanak sa drugim halifom i on je informisao tadašnji Kalifatul Mesih. Kalifatul Mesih rekao u to vrijeme ja sam jako zauzet i drugi halifa je rekao ja ću doći u Lahor i neka napravi aranžman. Tako da on napravio aranžman i emir džemata Lahor je kasnije saznao o ovom sastanku da je Hazret Kalifatul Mesih drugi dolazi u Lahor. U svakom slučaju od tog vremena on je bio jako uključen u aktivnosti džemata. Kad je bio u Hyderabadu zbog svog posla tamo u vrijeme Hazreti Kalifatul Mesih trećeg vrijeme, on je bio predsjednik omladinske organizacije Hudam, tog ogranka u toj oblasti. Bio je predsjednik za tu oblast, bio je predsjednik lokalne zajednice i 1998. četvrti halifa ga je odredio kao emira grada i oblasti Rawalpindije. On je bio vrlo predan instituciji halifata i on je uglavnom najviše pričao o hilafetu i o iznošenjima ashaba, o čemu se ja sam bio vrlo pokoran halifatu, isto je savjetao svojoj djeci. On je bio čovjek od ibadeta, uvijek čini ibadet. Svaki put prije izlaska iz kuće on je tražio od djece da se zajedno i uvijek učine dovu prije. To je bila njegova navika. Bio je u bolnici nekoliko dana. Kad god je izlazi u bolnice u nesvjesnom stanju, govorio bi djeci da se okupe i da zajedno uče dovu. Iza sebe je ostavio ženu, 2 kćerke i 4 sina. Njegovi svi sinovi su izvan zemlje i 2 kćerke su također izvan zemlje, nisu u Pakistanu. Najstarija sestra mu je umrla i on je pazio na njenu djecu. I ona je podnijela gubitak njegovoj sestre kćerka. Ona se udala u Sangar i onda je muž njegove sestrične bio ubijen i ona se udala za njegovog brata poslije toga, Habib sahiba, međutim on i poslije toga i on je bio ubijen, njega su ubili. Tako da je njegova sestrična morala podnijeti 2 gubitka jedan za drugim i u oba dvije prilike ona je bila hudovica dvojice šehida. O njemu onaj emir koji je bio na dužnosti piše, koji je zamijenio ga, kaže da u svaki član džemata, bilo stariji ili mlađi, oni su primaoci
on je svi njih dobro tretirao. On je bio nadaren odlikama rukovodstva i u toku njegovog perioda dok je bio emir koji započeo novembra 1998. džemat Rawalpindi su napravili veliki napredak na način posmatranja i drugih žrtvovanja. To je sve bio obran kao dobar džemat. Kolektivno njegove službe, period njegove služenja zajednici je oko 50 godina. Bio je član nekoliko odbora i u toku njegovog perioda, dok koliko je bio amir, Tahrik Ahmedijetu Rawalpindiju je bio sastavljen i objavljen, za koji je uprkos svojih starijih godina on morao da sjedi nekoliko sati svaki dan i čitao je i slušao ovaj dokument riječ po riječ. I u prilici stoljetnice Ahmedijata, džemat Ahmedija Rawalpindija je bio u stanju da odštampa vrlo prelijep suvenir i sve to njegovom zaslugom. On je bio jako zainteresiran za sve važne zadatke i pisao je esej. U pisanju eseja on je obraćao se i ženama i muškarcima i posticao ih da daju doprinos za ovaj suvenir, za ovo obilježavanje stoljetnice. Kao što sam spomenuo, 1998. Zeti Kalifatul Mesih Rabi, kad je Kalifatul Mesih Rabi ga odredio kao Amir Sahaba, prije toga on je radio, prije nešto je postao Amir, je služio isto džamatu. Uprkos činjenice da je bila tu promjena, on je bio nadzornik drugog. U to vrijeme ja sam znao da je on radio sa četvrtim halifom kao za omladsku organizaciju, kad je on bio predsjednik omladske organizacije, tako da nije bilo mnogo imena predloženi. Kalifatul Mesih četvrti je pitao mene da predložim neka imena amira za grad. Ja sam samo predstavio jedno ime, to je bilo njegovo ime. Hazret Kalifatul Mesih četvrti je odmah to potvrdio i rekao da ja znam njega, on je dobar radnik i kao administrator i također je vrlo predan. Inšallah ta'ala on će biti u stanju da održi ovu odgovornost. Allahovom milošću on je u cijelosti ispunio svoj zadatak i svoju dužnost kako treba. Do zadnjeg dana svog života sve dužnosti koje su bile date on je nastavio da ih obavlja. On je bio predana osoba Hilafat Ahmedija i znao je kako da postupa čak prema najmanjem ukazu, ne samo u stvarima džemata, nego također i u ličnim stvarima. Kad god je dolazio ovdje na dželsu, ja sam tražio od njega da ostane neko vrijeme, da malo duže ostane. Međutim, njegova žena je osjećala da nije joj drago baš da on ovdje ostane. Međutim, on je sa zadovoljstvom rekao, mi ćemo ostati ovdje sve dokle ti kažeš, rekao je huzur. Možda je bilo određeno da on ovdje umre i ja čak mogu da klanjate za njega dženazu namaz. Allah je tako napravio ovaj aranžman. On je bio vrlo blizak doktor Nur sahebu. On piše, moj odnos s njim je, imao sam razne vrste odnosa sa njim, on je bio dobar prijatelj moj. Isto tako se malo odnos s njim i doktor saheb je također radio kao njegov zamjenik Amir Sahaba, dok je on bio emir. I kao doktor, on je također bio njegov doktor, tako je rekao, mi smo imali na raznih tačaka, ja sam gledao, on je imao istaknute odlike, on je imao strah od Allaha i uvijek je ovisio od Allaha u svim situacijama. Imaju izuzetnu odanost i vezu sa halifatom. Kad god je govorio o halifu, postajao bi emotivan i suze bi došle u njegov oči. Sva njegova svrha i cilj su bili da služi džematu. On je bio u kolicima, koristio je kolica. Međutim, vrlo je naporno radio. Zadnjih 2 do 3 godine bio je vezan za kolica.
i za siromašne ljude, siromašne i ljude u nuždi i studente, sve pazio je na njih i koji su bili njegova rodbina i savjetovao ih i upućivao ih i svi koji su imali teškoće. Predsjednik omladinske organizacije Hudam Ahmadija Rawalpindi kaže, on je bio vrlo specifične ličnosti, posebne ličnosti. On je uvijek primao Allahovu odredbu, imao je veliku ljubav prema alifatu, bio je zahvalna osoba i vrlo čvrsta osoba. Uvijek je davao prednost religijskim stvarima nad svjetskim stvarima i kaže, ja sam ga vidio iz blizine. Njegova ljubaznost je bila veća od ljubaznosti oca. Bio ljubazniji nego otac. Njegovo ovako ponašanje treba da bude svuda huzur, kaže u Hudamul Ahmadija omladinske organizacije, također i među mladim ljudima i od svaki emir treba tako da se ponaša. I također svi koji su na dužnosti i predsjednici treba također isto da rade. Kaže, ja sam bio u stanju da radim za džemat kao sin pod njegovom brigom i savjetom. I sve ove stvari koje sam spomenuo, nema nikakvog preveličanja. Ja možda neću to u cijelosti moći spomenuti i navesti. Ovaj Kaid Saheb kaže, on imao posebne sposobnost i odlike za rukovodioca. On je time bio blagoslovljen. I uzimao bi posao od svakoga u skladu sa svojom sposobnošću. I svaki član džemata, svaki vršioc dužnosti uvijek su bili zadovoljni da udovolje njegovim uputama i nalozima. Tako da njegova ljubaznost prema omladincima i predsjednikom organizacije bila je jako velika. I ovaj džemat Rawalpindi koji su oni postigli napredak ovog džemata je veliki dio i zahvaljujući njemu. Onda on kaže, njegova ljubav i ljubaznost prema članima džemata, on je vodio brigu o njihovim problemima i jako je puno odgovornosti povjerio Hudamul Ahmadija u pogledu obezbeđenja i čuvanja. To je bilo jako skupo, tražio je troško, međutim on nije vodio brigu o tome. Jedan put jedan Ahmedi vršio s dužnosti izrazio želju da, rekao je Emir Saheb, puno para je potrošeno. On je rekao u pogledu jednog života Ahmedi muslimana, ako 100.000 rupija bude potrošeno, to nije mnogo. Ako se šteta nanese Ahmedi muslimanu, onda kako ljudi mogu reći zašto se troši pare na to? Nije bilo odobrenja da se može klanjati u džami i onda su ljudi klanjali džumu u raznim oblastima i bilo je jako je puno napetosti. Da Allah dželešanu popravi situaciju tamo, molim vas, molite, učinite dove za ove ljude tamo. Ovaj čovjek se jako brine o tome da nije bilo kontakta sa džematom. Džemat se okupljao na jednom mjestu gdje on može da im da upute i takva je samo bila prilika, takvu su imali priliku. Nije bilo dovoljno da čak budu u kancelarijama, sve bilo zapečačeno. Ja sam dao im nalog, huzur kaže da u nekim oblastima se organizuju i skupljaju i onda sam rekao Emir Saheb, ako se ne možete okupiti na jednom mjestu, onda Fazlur Rahman Saheb je bio predsjednik, on je išao na razna mjesta tako da je imao kontakt sa ljudima. On je rekao, ja sam mislio da ne trebam ga voditi na mjesta gdje su bile stepence jer on imao problema sa koljenima, nije mogao da ide u stepence. Jedan dan smo spomenuli mjesto gdje je trebao da ide, ja sam onda rekao Emir Saheb, tamo ima mnogo stepenica, bit će teško za tebe da se popneš. On je rekao, ja nisam dugo vremena vidio svoje članove, ja moram da ih vidim. Imao je veliko poštovanje prema svim predstavnikama džemata. Ovo je stvar, huzur kaže da svi treba da vodite računa o tome i da zapamtite, da odate punu počast predstavnicima. Iako nema nikakve zvanične naredbe, svi vršioci dužnosti treba da imaju ovo na umu. Ovo je dužnost svih amira i svih vršioca dužnosti da vodite računa o ovome i vodite brigu o ovome. Dalje ovaj prenosac kaže, jedan put je predsjednik Hudamul Ahmadija i Sadr Saheb kaže, rekao mu ja ću doći, daj mi vrijeme, on je rekao ne, ja ću doći, Ingo ti boraviš, ja ću tamo doći da te vidim. To je tako je rekao Emir Saheb, ova čovjek koji umro.
onda kad je ovdje došao, jako se brinuo o džematu Rawalpindi. On je imao kontakte stalno sa predsjednikom omladinske organizacije zatim u pogledu Tahrike Jadid i pitao je kakav je položaj tamo. On je umro, međutim njegov položaj je u Rawalpindi džemata je prilično dobar. Ja ću spomenuti to idući put, jer Rawalpindi džemat je napravio u tome veliki napredak. Druga najava o smrti je Mukarrem Mahmud Sahib. On je Afrikanac Ahmedi. On je ima 84 godine. 58. je dao bajat, primio Ahmedijat 84. čim se godine. On se pridružio Islamu Ahmedijatu i nakon primanja Ahmedijata on se morao suočiti sa mnogo teškoća. On je pokazao veliku čvrstinu i strpljenje. On je bio sekretar Tablihe i više od 15 godina bio je predsjednik džemata u New Yorku i služio je u tom svojstvu. On je bio jako naklonjen, jednostavno je volio da radi tablik. Kad god je održao se tablik stol i podjela literature, on je uzmao učešće u tome. Zapravo po cijeli dan on bi ostao sa drugima. Vrlo je bio redovan u namazu i postu i u tahadžud namazu. Bio je vrlo skroman, vrlo dragi, brižan, ljubazan. Uvijek imao osmijeh na licu. Bio je vrlo strpljiv i uvijek je postupao u skladu sa svakim naredbom halife i uprave džemata. Imao je veliku ljubav prema misionarima džemata i prisustvovao je svim skupovima i slušao cijeli program pažljivo. Kad god je bio upitan za savjet, on bi davao najbolji savjet. Bajat Zafer, New York, svake godine. On je tamo stavljao cvijeće i pazio cijele godine. I pazio na džamiju, on je to uzeo kao čast. U finansijskom žrtvovanju on je više dao žrtava nego što je bila njegova mogućnost. Kad sam ja 2005. apelovao za oporuku kampanju, kad su ga pitali bili on sa pridruženicom kakve su obaveze, oni su rekli nemoj da 1/10 daje svog imetka. On je rekao ja sam i prije toga davao još više od toga. Međutim, on to nije smatrao da je to dovoljno dobro i prihvatio je apel halife i odmah je pridružio se ovom programu oporuke. Jedan član džemata kaže, iako je on bio penzionisan i živio na penziji, on je nadmašio u svojim doprinosima, bio je na vrhu liste doprinosa u džematu, čak više od nekih koji zarađuju. On je plaćao, jer on je davao uplatu u skladu sa propisanom ratom. Da Allah uzdigne položaj svih ovih ljudi koji su umrli, dadne im visoko mjesto u džennetu i dadne im uzdignuto mjesto. Ovaj Afrikanac, Amerikanac Ahmedi, on je iza sebe ostavio ženu i 4 usvojena sina. Da Allah ojača njihovu vjeru i vezu sa džematom i osposobi da čini sva ova dobra djela koja je ova osoba radila. I također pamtite Fazl Sahab i njegove potomke u svojim dovama, da oni budu u stanju da nastavi sve dobre stvari koje je on imao i činio sa istinskom predanošću i da nastavi svoju vezu sa džematom. Dženaza namaz za obojicu ovih umrlih ja ću klanjati poslije namaza. Dakle, jedna dženaza Fazl Sahab koji je ovdje, tijelo ovdje prisutno, ja ću ići napolje klanjati ću dženazu, drugi članovi neka klanjaju dženazu ovdje u džamiji. I za drugu osobu ću također klanjati se dženaze skupa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر